afternoon, and today it is our like third here at Cebu, but ngayon hindi na kami sa Malapascua, dito na kami sa Cebu City downtown. So we travel like 4 hours from Malapascua back here to the syudad. Ganun ka Tagalog ko, Bisaya vlog ne. So naa namin nag-check-in mi dinhi sa second hotel namo, Bayfront Hotel siya guys, at bang siya actually sa SM or beside SM, like few minutes walk lang SM. So if I'm gonna show you the SM part. Okay. Among window view is this one. Tapos they have this nga wala pa na human nga murag building, and then ang silong mutabok rami dinhi. Mutabok rami dinhi going in there, and then mauna din na siya ang SM guys. That's the SM parking lot man ni siya. And then tomorrow we will gonna have dinner buffet here at Vikings, which is so cool kay dool ra kaayo. Tabok rami ugma. Yan. Muna yung view sa mong room overall. Muna siya. Wala, utay yabi, takasulod, wait lang. Bye! Hello! Ala, nalagi mo space dire. Oo, ako ah. Ngayon sa man eh. Yan, ano na dan? Yan na, daanak. Kunyari ka nagyan. Di ba sigo malaba mo rin? Pasigo ka matid, pero diri ka side scene. Diri ra, baliktad. So diri si Bing matulog mo ninyong view dire. Yes. Yes. Ay. See? Lagi no. Hulo. Radisson lagi mo. Yeah. So mo po nilang view dire, kwarto din sa akong mamagpapa. Pag sa akong manghod, ilang front window view, nakatubang po siya Radisson guys. Mahal kay ng Radisson. Why? Same ron ta sila kuan area or kuan. Then diri ang SM. Amazing kayo lang. Tadan! 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 No. Hi guys! Snobbish yung panda oh. Hi! Malit naman dito sila itundahan. Pagbarog ka dito ko. Ah. Mama. Variety choices of wine. Happy eating! I know you're hungry. Okay, guys. This one like this. Ay, dumot siya ka na din. Sama, Cebu Wala Mika. lang ko, ano na ko, pilihan niyo yung magdumot sa kita. Still her mom. So, tambay-tambay lang sa diri, no?
Hulat mi og sakyanan. Diri mi og gikan nag-dinner. Mo ni siyang entrance dire. Ana siya. Young, dumb